PM start with ang alarm. Kamu decide kung what time ito puson, within 30 seconds or 1 minute. Basta matapos lang. Then observe sa ila. Tapos kung sino mas ang evaluator, be honest, ikaw may intentionist lang kung nakita nyo, mapansin na inyong evaluation form. May provide kami ng folder subong per team na may na evaluation form. Sa kagapon na tako, luman what is the about evaluation form, so wala na siya again. Be honest, why na problem sila. Plato naman nila kung ano kulangan nila. Tapos ipag-iano na lawan nila, paano na lawan sila. Then, synchronize na lang mula itong nga time. 1:24 sa hapon. By 2 PM ma-start. Then, after sina, evaluation, depende kung kailangan balangon yung sila or biraon, malawit din. Pero kung ano naman, will take 10 to 15 minutes lang. Then after that, kung sino may service, kinarailan ka din, direct sa balik sa office para kumawag. Okay? So guys, good afternoon. Ari na subong proceed na to sa atong designated area. Earthquake drill ta subong pagkato ta Fortress College. Step, may hapon. Call pang 911. First call, all dispatch monitoring. We're about to begin the National Simultaneous Earthquake Drill. Prepared for the 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Hit the alarm. So guys, good afternoon sa liwat. Ari ta subong sa Fortress College. Bali perform ta ano ta sa earthquake drill practice. So ari ta subong ang kabalika Civicom, DRRM, PNP, kay ginhimo ta nila evaluator. Ari mga army nag-assist aton. So ari balwita sila. So ari pangilagan ta sila. So ari ang mga students sa Fortress College. So isa sa aton sa evaluator ang kablikat Civicom Incorporation 118 chapter Kabangkalan City. Ari si KB 11839 Loveland Tomon. Araman si KB 11871 Rescue Director naton sa kablikat Civicom. Ari mga teachers sa Fortress College may nag-assist mo sa ato. Sir, good afternoon sir. So sa babaw ara si KB 118125 honorary Ma'am Helen. Our 118 chapter president KB 11819.
So ari aton RB sang kabalikat Civicom. Ari si KB 11897. So, ari, assuming na tapos ng earthquake, so safe na tanan, mabalik na sila sa designated area nila. Designated area or sa mga rooms. So, before magsulod sila, taking picture anay. Picture taking anay.